ተባረክ ሃሌሉያ ኢየሱስ ማን ነው ኧረ ኢየሱስ ማን ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ይመስገን ትያሰለፍ እንዴት ነሽ ታናሽ እናት ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ምን ቀልዳለ አሜን አሜን ሲያጨብጭብ ጌታ ከለ Tammy, would you stand one more time? Stand up. Yes, please. Everyone, would you please clap your hands for Tammy? So Tammy came here this morning. I think before it was even 12:30. Now, in a bit singaba, so she came from Mount Washington. Yeah. So drove how many minutes? About 40 minutes. 40 minutes. Yeah, probably 35, 40. On the highway, Yeah. the highway, right? Wow. Yeah. So, Yeah. Praise God. She came to worship with us. Yes, I did. Can I prophesy? Can I prophesy? ጥቁሮች ነጮች ገና ይመጣሉ Singers, worship leaders try to sing in English too. Yes. Preachers try to preach in English too. You don't have to go out of your way. Yeah. God will. Because it's a revival season, right? Praise God. Simano Jesus kita berburu simina ke sana. Simano Jesus kita. Stand up. Stand up. እሺ አንድ ሰማን ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ታዲያ ሁሉ ይደክማል ይመስላል ሳሚ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን which means Jesus is the Lord that means Jesus is the Lord ኢየሱስ ጌታ ነው means Jesus is the Lord that's the meaning can you say in English Jesus is Lord louder Jesus is Lord louder Jesus is Lord praise the Lord Praise the Lord. Amen. And He is here today. Yes. Yes, He is. The King is here today. Yes. Amen. ወርጅ ንጉሱ እዚህ አለ እዚህ አለ በሉ እዚህ አለ በሉ Can you feel His presence? Yeah. Praise God. Praise God. Shalabose klebora babanamas. Illa kutere levesho katula. The King is here. The King is here. ጌታ ይመስገን. If He is here, He can touch us. He can heal us. He can bless us. Amen. ኧረ ጌታ ይባረክ. ኧረ ጌታ ይባረክ. ኧረ ጌታ ስብስበጮህ ስለጌታ ጌታ ስብስበልት ሻላ ቦሴ ሌሌ ቦራ Hallelujah. Hallelujah. Let's go to book of Romans chapter 15. Rome ምዕራፍ 15 ላይ ሄደን እናነባለን. Romans 15 verse 1 to 7. I'm going to read Romans chapter 15 verse 1 to 7. Rome 15 ከአንድ እስከ 7 ድረስ ብለን እንጸልያለን. My message is በአማርኛ የሪቫይቫል ግባቶች ሲበሉልኝ የሪቫይቫል ግባቶች ሲበሉልኝ ሲከፍ አድርጋችሁ the means of revival in English that's the topic title for my sermon is the means of revival. The means of revival. Okay, chapter 15 Romans verse 1 to 7. So I'm going to read in Amharic, okay? እኛም ኃይለኞች ሆነን የደካሞችን ድካም እንድንሸከም ራሳችንን ደስ እንዳናሰኝ ይገባናል. እኛም ኃይለኞች የሆንን የደካሞችን ድካም እንድንሸከም ራሳችንን ደስ እንዳናሰኝ ይገባናል. verse 2 ያንዳንዳችን እንድናንጻው እሱ ለመጥቀም ባልንጀራችንን
ደስ እናሰኝ ክርስቶስ ራሱን ደስ አላሰኘምና ነገር ግን አንተ የነቀፉበት ነቀፋ ወደቀብኝ ተብሎ እንደተጻፈ ሆነበት በመጽናትና መጽሐፍ በሚሰጡት መጽናናት ተስፋ ይሆንልን ዘንድ አስቀድሞ የተጻፈው ሁሉ ለትምህርታችን ተጽፏልና በአንድ ልብ ሆናችሁ በአንድ አፍ እግዚአብሔርን እርሱን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አባት ታከብሩ ዘንድ የትዕግስትና የመጽናናት አምላክ እንደ ክርስቶስ ኢየሱስ ፈቃድ እርስ በርሳችሁ በአንድ ሐሳብ መሆንን ይስጣችሁ አሜን አትሉ ቁጥር 7 ቨርስ 7 ስለዚህ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ክብር እንደተቀበላችሁ እንዲሁ እርስ በርሳችሁ ተቀበሉ ይላል ጸልያለን ሃሌሉያ ሽራ ቦዳ ኮላ ባባያ ሰንደረሌ ቦሳ ክራላቦያ ጂሰስ ኢየሱስ Jesus the King of Kings the Lord of Lords the Messiah the Savior Emmanuel glory አባት ሆይ ክብር ለአንተ ይሁን Father we give you praise አባት ተመስገን ቸርነህ ተመስገን መልካም ነህ ተመስገን ቅዱስ ነህ ተመስገን መሐሪ ነህ ተመስገን በጎ ነህ ተመስገን መልካም ነህ ተመስገን ፍቅር ነህ ተመስገን አዶናይ ነህ ተመስገን ጃላቦሪያ ባና ማሳላቦራ አባ ተመስገን አቤቱ ክብር ላንተ ይሁን አባት ሆይ ክብር ላንተ ይሁን ራቦሺክ ላቦና ማሳላቦያ Father we give you glory we give you praise we give you adoration you are mighty God we love you we worship you we give you praise your highness oh rabana mashekla vodia sagandele borabana mashalabora lakila vodia borabana masakola sebenderele bosekra labos abba ተመስገን መንፈስ ቅዱስ ክብር ላንተ ይሁን መንፈስ ቅዱስ ክብር ላንተ ይሁን Holy Ghost come take over you preach you teach you speak I'll be silent rakona mashalaboya መንፈስ ቅዱስ ወይናና ዳሰን come touch us shilo barababa come touch us come heal us come oh rabana mashikola bodabas elakadia surabona mashalabo Holy Spirit I welcome you we welcome you to our midst Holy Ghost fire we need you right now oh rabona mashakina Alatira sokelo vede bene moshakura sekendele bora babana masala kola bora babasha manifest kedisoi nadekan we want your touch more than my speech we want your touch Holy Ghost come touch us Let there be healing. Let there be touch. Let there be peace. Let there be joy. Mana koshele vera kuna. Alakina shoreko la voda babasakana. Ella kutoro le veshe ketene le kosarovara. Illa turabone meshek le dovala babasana. Allah shekre le voda banamas. Holy Ghost, come take over. This is your pulpit. Geta hoy. Yih yante bet ነው ያንተ መቅደስ ነው የፓስተር አይደለም የዲከን አይደለም የሽማግሌ አይደለም ያንተና ያንተ ብቻ ነው ያንተ ቤት ነው ያንተ ቃል ነው ያንተ ጊዜ ነው ያንተ ስፍራ ነው ናና ተረከብ አሜን ናና አስተምረን አሜን ተናገረን እንወዳለን we love you Jesus we love you Jesus we love you እንወዳለን ተመስገን ከፍ በል
In Jesus' name, በኢየሱስ give him praise, give him praise. የምን ሲዝን ነው ይሄ ሲዝን? እስከፍ አድርጋችሁ እስከፍ አድርጋችሁ This is the season of revival in our church. Okay. I mean, revival season. Revival. Would you say one more time, revival? Revival. Louder? Revival. Louder? Revival. So the name revival comes from two words. Re and vive. Re means again, vive means what? Life. Right? Revival is compound word. Re means again. Vive means life. So revival means what? Life again. Which means coming back to life. Something that's dead, coming back to life. Praise the Lord. Praise the Lord. This is revival season. We need revival. Church needs revival. Yes. If you go everywhere, if you go to the west, to the east, south and north, churches are dying. Churches are dying. People are preaching a different gospel. We need a revival. Yes. Amen. 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 That's what we're going to ምንድን ነው ማግኘት ሪቫይቫል? ታድሶ አይደለም? ታድሶ የሚታደስ ነገር ምን ምን ነገር ነው? ያረጀ ነገር አይደለም? ያረጀ ነገር ችግሮች ባሉበት ስፍራ ነው ሪቫይቫል የሚመጣው። የወላጅ ቅርስ ወገኖች ሪቫይቫል መልሳችን ነው። አሁን ከየትኛውም የሰው ስርዓት በላይ ከየትኛውም ነገር በላይ የሱ ተሃድሶ የሱ እሳት የሱ መንፈስ ሲመጣ ስራ ይሰራል። አሜን ነው ወይ? አሜን ነው። ስለዚህ በሉ በግሌ በሉ ሪቫይቫል ፈልጋለሁ። In my own personally I need revival. As a family I need revival. We need revival. As a church we need revival. As a city, we need revival. As a nation, we need revival. Revival. Praise the Lord. Praise the Lord. በላችሁ ያንቀላፋ ያለ ሰው በህይወቱ ደክሞ ያንቀላፋ ያለ ሰው ግራ የተጋባ ሰው ይንወለገ ያለ ሰው የውሃ ሽታ ሲነካው ዛፍ እንደሚበቅል ይሄ እሳት ሲነካው መንፈስ ሲያገኘው ይነቃል። አሜን ነው። ዋው ይላል። ምን ነካኝ ይላል። ምን ሆንኩኝ ይላል። ወደ ቃሉ ይመለሳል። ወደ ቤቱ ይመለሳል። ወደ መንፈሱ ይመለሳል። ወደ ጸሎት ይመለሳል። ወደ አገልግሎት ይመለሳል። ወደ ቅዱሳን ጉባኤ ይመለሳል። አሜን ነው። Brothers, we are living in the last day. This is the last day. We are living in the last day, the last moment, the last second. The last second. Wake up. What was our verse for this year? Ephesians 5:14. What does it say? Huh? Nika. In English, oh sleeper, wake up. Yes. Oh sleeper. Ephesians 5:14. Oh sleeper, wake up. Wake up. Church, ecclesia, wake up. ከግርግር ውጪ ይኸው ከግርግር ውጪ come back to Christ, come back to gospel, come back to Jesus, come back from self ego, come back. Ecclesia, he's calling you, come back to Christ, come back to his feet. Come on,
ተመለሽ የገሌሽያ ችሚት ቤተክርስቲያን ማለት ነው። ገሌሽያ ግሪክ ቃል ቸርች ማለት ነው። come back. He's coming back very soon. I don't know when. We don't know when, but almost done. Almost done. Almost done. Don't be left behind. Don't be left behind. Don't be left behind, brothers. I'm telling you. I'm telling you. Don't be left behind. Hold on, let's go. Remember Matthew 25? He was preaching last time. Those five unwise ladies. They came back. They came to the door while they are gone. While the door was shut. They came and knocked the door. Yeah. Who are you? Jesus, we are your servants. We preached in your church. We sang in your church. We were your children. I never knew you. Go away from me. And I will catch you. Let me tell you, rapture can happen anytime. I mean, we thought about rapture, right? Rapture can happen anytime, very soon. I don't know when. When that happens, some people will be left behind. Even couples, ባል ሚስት ሊለያዩ ይችላሉ። ባለፈው ተነጋግረናል። ሌሊት ላይ ሬስቶራንት ስትመለስ የለችም። she's gone. ልጆቹ የሉም። ከዛ የት ሄደች ትላለች። like 2 a.m. ላይ በኢየሱስ እንትን አለ ምን ከዛ ምናልባት ሳይሆን ስትሄዳለች ተብሎ ስትሄድ የለችም። ልጆቹ ሩም ስትሄድ ልጆቹም የሉም። ልብሳቸው አለ። ስልኳን ስትደውል ስልኳን ዜና ያለው 2 a.m. የት ነው የምትሄደው? ከዛ ልብ ጌታ ሆይ ምንድን ነው በኢየሱስ ትላለህ። በርስ ከፍተህ መኪና አንስታ ሄዳለች ብለህ ስትሄድ መኪናው አለ። ከዛ ናማን ትደውላለህ። ስትደውል መስመሩ ጃም ነው። ዜና ስትከፍት people are missing everywhere people are gone. We don't know where they're gone. ዜና ትሰማላችሁ። ያን ከሰማችሁ ያን እንደዛ ከሆነባችሁ ወይውላችሁ። You are left behind. ኋላ ቀርተሃል። ኋላ ቀርተሻል። ኋላ ቀርተሃል። ወዮ አንተን ከመሆን በኢየሱስ ማድነኝ። አንቺን ከመሆን በኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ጸልየ ዘምር አገልግለ left behind. My God. ያን ጊዜ hell will be loosed. ያን ጊዜ ወላችሁ ሲኦል አሁን ምድር ችግር አለ። አሁን ምድር ላይ ችግር የለም አለ። So we have problem like there are chaos everywhere, even not right now. Well, wait for the rapture. All hell will be loose. አሁን ችግር piece of cake ነው። በጣም ቀላል። You can't buy food. You can't sell something. You can't drive Uber because you have to have the number 666. You can't drive taxi. You can't work in a company. You have to have that number in your forehead or somewhere 666. You can't pay mortgage because mortgage company will ask you for the number. Did you take that number? When you go to Kroger, you can't buy grocery. You can't buy milk, bread. The cashier will say, let me see your number. Let me see your number. Oh, yeah. So, this is my number.
You have to show them. Run to church for your life. Run to church for your life. Run to Christ. Run to prayer. Run to the Word of God. Don't be left behind. Don't be left behind. I'm telling you, there will be people who will be left behind. I don't know from our church, I don't know. I'm praying no one will be left behind. ጸሎቴ ማንም ሰው አላላለቀም ጸሎቴ ወገኖቼ revival be revived በግል be revived as a family ጸልዩ revival ጸልዩ moving ቀንሱ come back to prayer come back to the word of God open your Bible and read study in your house read pray fast get ready be ready revival ታድሱ please just change your character completely. Hello, from this microsecond on, change your character completely. ባህሪን ቀይር ከዚህ በኋላ ህይወትን ፈጽሞ ለውጥ በመለወጥ ወገኖቼ ተጓዙ አሜን ነው ጌታ ይርዳን ሶ የሪቫይቫል ግባቶች እናያለን የመጀመሪያው we already saw last time ትህትና means of revival ትህትና humility ትንሽ እሷን ነካ አድርገን ወደ ቀጣዩ እናልፋለን ትህትና በሉልኝ እስከፍ አድርጋችሁ in English humility means of revival the first one is humility ትህትና በዚህ ደስ ላይ ሶስት ወር በሰብረስ ይለኛል በዚህ ደስ ብቻ ምንም ሳልቀላቀል በዚህ ብቻ 3 ወር በሰብረስ ይለኛል በጣም ትህትና ምንድነው ትህትና ራስን ዝቅ ማድረግ ነው ባጭር ቋንቋ በጀርመንኛ ትህትና ራስን ዝቅ ማድረግ ነው ራስን ከሰቀልበት ቦታ አውርደ ታች ማውረድ humility means lowliness low self-esteem low taking it means meekness it means lowliness not loneliness ጌታ ይመስገን ትህትና ራስን ዝቅ ማድረግ ነው meekness down to earthness humility means down to earth ሲባል ሰምታችኋል she is down to earth ሲባል ሰምታችኋል he is down to earth ምን ማለት መሰላችሁ በጣም ትሁት ነው ማለት ነው አቲ በኔ ቋንቋ ታስ ወርቃማ ካራክተር ነው ትህትና ዝቅ ያለ ህይወት ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 7 ላይ ምን ይላል ሰውነታቸው ምን አድርገው ይጸልዩ አዋርደው ሰውነታቸውን አዋርደው ይጸልዩ ያ ትህትና ነው in English it says in 2 Chronicles 7:14 my people who are called my name if they humble themselves
ስለምንድነው ትህትና? ራስን ምን ማድረግ? ማዋረድ። ራስን ማውረድ። ስለ ራስህ ምንድነው የሚሰማ? ራስህ ምናልባት በትምህርት ምክንያት፣ ምናልባትም በችሎታ ምክንያት፣ ምናልባትም በጸጋ ምክንያት ራስን በጣም ክባህል አውርድ ከሆነ እውነቴን ነው። አውርድ፣ ዝቅ አድርግ፣ ዝቅ አድርግ፣ ዝቅ አድርግ። ራስን ማውረድ ነው ትህትና። meekness, down to earthness, ዝቅ ያለ ሰው ትሁት ሰው ስለ ራሱ ብዙ ያወራል። ምን ምሳሌ ላይ አፍህ ሌላው እንጂ አፍህ ምን ያደርግ አያመስግን ይላል። ስትናገር እኔ አታብዛው ነው። ሄሎ ሰማችሁ ነው? እኔ እንደዛ አትበል፣ እኔ እንደዚህ አድርጌ አትበል፣ አትናገር። እኔ አይባልም። እኔ ማለት የሚችለው ማን ነው? እሱ ብቻ ነው። እኔ የህይወት ግንድ ነኝ፣ እኔ የበጎች እረኛ ነኝ የሚለው እሱ ነው። ቢ ሃምብል ወገኖቼ፣ ትሁታን ሁኑ። ሂዩሚሊቲ ትህትና ካለ እሱ ይመጣል፣ መንፈሱ ይመጣል፣ ቅባቱ ይመጣል። እውነቴን ነው። if there's humility, revival will come. Praise the Lord. Even when you are praying, pray in low place. I mean, yes, we can pray on our bed, we can pray sitting on our couch. Yes, chala. Nagar good. Which one is more humble way? When you kneel down. Praise God. Amen. Away. ቅዱሳን ዝቅ በሉ። ወንድሜ ዝቅ በል፣ እህቴ ዝቅ በይ። ዝቅ በይ። ምንም አትጎጂ። ዝቅ በል። Be humble. If we are all humble, ይኸውላችሁ ሰው እኮ ትሁት ሲሆን እኮ በቃ እኔ አብርሽን እግሩን በረግጠው ጣቱ ላይ ብቆም አብርሽ ትሁት ስለሆነ ያመው እንትን ምን በቃ ታሰይት ትንሽ እንትን ብለኛል ግን ኦኬ ነው ይላል። ጌታ ይመስገን። ጌታ ይባረክ። ትህትና ጌታ ይባረክ። አሜን ነው ወይ? Let's look the first verse. Very powerful. That's about ትህትና. The first couple of verses. Look, Romans chapter 15. እኛም ኃይለኞች ሆነን የደካሞችን ድካም እንድንሸከም። ኦኬ ኃይለኛ ነህ? ኃይለኛ ሰው ነህ? ወይ ኃይለኛ ከሆንክ የደካሞች ድካም ምን አድርግ? ተሸከም። የወንድምህን ድካም ተሸከም። የትን ድካም ተሸከሚ። እንድንሸከም ከሳት ቀጥሎ ያለው ቃል ሲያምሩልኝ ቀጣዩ ቃል no verse ቁጥር አንድ ላይ ያለችው እሷን ከፍ አድርጊ እስቲ ፒቲ no እንዳናሰኝ ይገባናል። ሲክሱን ሲባራል በጋራ ነበር ደስ እንድናሰኝ ወይስ እንዳናሰኝ? እንዳናሰኝ what is that the right what ትራስ ለስለስማች ማሰኛል አለብኝ እንጂ ኮን ምን ነካችሁ? what is the scripture say? ራሳችንን ደስ እንዳናሰኝ ይገባናል። That's like totally opposite from what we are doing, right? I mean, look, come on, ሲነቱን እንነጋገር። ምንድነው እኛ የምናደርገው? ራሴ ደስ ማስነሳል አይደል? እሺ if we talk the reality እውነቱን እናውራ። ሰው ሁሉ ምንድነው የሚፈልገው? ራሱን ነው በቃ። ሰው ሁሉ ራሱን ደስ ማስነሳት ይፈልጋል። Everyone wants to
please himself, not the other one. But what the scripture says. We ought to please the others, not ourselves. Would you read for us verse 1, please? 15 verse 1. Okay. Louder. We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. See? Yeah. Not to please ourselves. Wow. That's humility. It's none. Yes. አንተ የተጎዳ ወንድምህን ማስደሰት አንተ ያዘንክ አንተ የተጎዳ አንተ ተገፍተህ እንኳን ወንድምህን በቃ እሱን ቅዱሳን ይላችሁ ደስታ ያለው እዛ ውስጥ ነው ያለው ደስታ ከፈለጋችሁ ሌላኛውን ሰው ደስ አሰኙት ሄሎ ሌላኛውን ሰው ደስታ አሰኙ እናንተ ደስ ይላችኋል አንተ ተጎድተህ ኋላ ቀርተህ ተንቀህ ተረግጠህ ተገፍተህ እንኳን ቢሆን ወንድምህን ወደ ላይ ስታስቀድመው እሱን ደስ ስታሰኘው ደስታ ያለው እዛ ውስጥ ነው አንድ ጊዜ እንዴ የሰማሁት አንድ አገልጋይ ራእይ ያየ አንድ አገልጋይ ራእይ ያየ ታዋቂ አገልጋይ ነው ስሙ ተራታታ ራእይ ሲመለከት መንግስተ ሰማያት ውስጥ ነው መንግስተ ሰማያት በትልቅ ትሪ ገንፎ ነገር ነው ምግቡ እንግዲህ መንግስት እንግዲህ ገንፎ ካለ አላውቅም ምግብ መኖሩን አውቃለሁ ግን ገንፎ መኖሩን አላውቅም anyhow ራእይ ነው የሚያየው ይሄ ያገልጋይ እና ሰዎች ሰርተዋል ክብ ሰርተዋል ትልቅ ገንፎ ነው በትልቅ ትሪ እና ደግሞ ሲመለከት አለ ማንኪያው በጣም ትልቅ ነው አለ ማንኪያው በጣም ረጅም ነው አለ ከዛ እንዴት ነው የሚበሉት እንደዚህ አድርጎ እንዴት ነው ይበላል ለራሱ ይጎርሰው ይያል በቃ ግራ ገባኝ አለ ኋላ መብላት ሲጀመር አለ እዚህ ያለው ሰውዬ እንደዚህ አድርጎ ያኛውን ያጎርሰዋል እሷ ደግሞ ወስዳ ሌላውን ታጎርሳለች እንትኑ ለራስ ለመጎረስ ፈጽሞ አይመችም ለዛም የተሰራ አይደለም በቃ አትችልም ለራስ ለመጎረስ በጣም ረጅም ነው ስለዚህ ምንድነው ያደርጉታል ከዚህ ወደዛ አንዱ ለአንዱ እንደሚያጎርስ ያ የት ነው በመንግስተ ሰማያት ነው ቅዱሳን ያ ነው ክርስትና እንግዲህ በላይ ላይ የሱ ፈቃድ በምድር ትሆናለህ ምን ነው ይኸውላችሁ አንዱ ለአንዱ ያስብ አንዱ ለአንዱ ይጨነቅ ተደባበሉ እርስ በርስ ደራርቱ እንዴት ነሽ ምን ቸገረሽ ምን ያ ለዚያ አገር አዲስ ነሽ ምንድነው ምን እንርዳሽ ጠይቋት ተጠያይቁ ተደባበሉ እርስ በርስ yes ይኸውላችሁ ወንድምህን ደስ አሰኘው እህትህን ደስ አሰኛት ያ ነው ትህትና that's humility when you please others not yourself that's humility የዘንድሮ ጴንጤ ራሱን ነው ደስ የሚያሰኝ ራሱን ኤጎ ሰልፍ ሴንተርድ ራሱን የካበ ሰው ነው ዘንድሮ ያለው no ቅዱሳን አንዱ ደስ አሰኝ በቃ እኔ ልጎዳ እሱ ይጠቀም ያ ነው ክርስትና ሄሎ እኔ ልጎዳ እሷ ትጠቀም በሉ አሜን ነው ወይ ኧረ አሜን ሲጃችን ከፋሩ ጌታ ሆይ በሉ እባክህን እርዳን ስጋዬን ገድዬ ዝቅ ብዬ ትሁት ሆኜ ከኔ ይልቅ ወንድሜን ከኔ ይልቅ እህቴን እንዳስቀድም እንዳከብር ደስ እንዳሰኝ እባክህን በመንፈስህ በጸጋ በኃይልህ አግዘኝ እርዳኝ
Erda. Give me praise. Give me praise. Hallelujah. I have like 4 other points. Humility. Look at the next verse. Look at the next verse. I was amazed. Look verse 2. እያንዳንዳችን እንድናንጻው እርሱ ለመጥቀም ለባልንጀራችን ደስ እናሰኝ እያንዳንዳችን each one of us hello there's no exception ሁላችንም እያንዳንዳችን እንድናንጻው ሌላውን ሰው እንድናንጻው እርሱን ለመጥቀም ወንድሜ ለመጥቀም ባልንጀራችንን ምን እናድርግ ደስ እናሰኝ Then he gives us example for verse 1 and 2. Look verse 3. Christos ራሱን ደስ ምን አላደረገም? Wow. So ጋበሉልኝ. Tammy, what does the verse 3 say? It says, for even Christ pleased not himself. Yes, stop there. Okay. Would you say one more time? For even Christ pleased not himself. Can you believe this? Yeah. Can you believe this? Okay, አማርኛ በሉኝ. ስከፍ አድርጋችሁ. I mean, what? Even Christ didn't please himself. ዝለሽ ባለፈው ሳምንት ፊልጵያንስ chapter 2 ስናነብ ቁጥር 1 እስከ 5 ድረስ ተናግረዋል። በማን ነበር ያሳብ በማን ይሆናል? ስለዚህ ማን ነበር የትና ኤግዛምፕል ማን ነበር አርጎ ነው ያቀረበው? እዚህ ጋር ማን ነው? ክራይስት ነው። እዚህ ጋር ኢየሱስ ነው። እንደገና በኢየሱስ ካል ክርስቶስ ራሱን ደስ even Christ didn't please himself, right? even Christ ማለትም ክርስቶስ እንኳን ራሱን ምን አላደረገም? አይገርምም? ይኸውላችሁ look let me show you let me take you to Christ. Let me take you 2000 years back. Let's go back in time machine backward. Okay? Are you on the same page? Let's all go to Middle East, to Israel. Okay? He was born from virgin called who? Mary. የት የተወለደው? በቤተልሔም ቤተ መንግስት ነው የተወለደው? Was he born in a palace? Where was he born? In a manger. በከብቶች ምን እርግም ውስጥ. Look this. The King of Kings, the Lord of Lords, the Son of God. God himself was born in a manger. Can you believe? ከዛ በላይ ዝቅታለ? I mean, he did on purpose. He did on purpose. He was born in a ሽታ ቦታ. በከብቶች በበጎች ገማት ቦታ ነው የተወለደው. እንግዲህ ከዛ በላይ ዝቅታ የለም. ከዚያስ ደግሞ look ሲያገለግል የዘንድሮ ነቢያትና ሐዋርያት ስሙ ይሄን መልእክት ሲያገለግል ኢየሱስ ክርስቶስ ፈረስ ነበረ አልነበረው? አህያ ነበረው አልነበረው? በአህያ ላይ አንድ ጊዜ ብቻ ተቀምጧል። ያው ምን ይፈጸም? ትንቢትን ይፈጸም ብቻ አህያ ላይ ትንሽ ተቀምጧል። መጨረሻ ላይ he was walking everywhere on his foot. Everywhere. Jerusalem, Capernaum, Nazareth, Galilee, Jerusalem, Judea. Everywhere he was walking with his bare foot. በእግሩ ገሊላ፣ ቅፍርናሆም፣ ናዝሬት፣ ወደዚያ ኢየሩሳሌም በእግሩ ለቂጣ በዓል፣ ለዳስ በዓል፣ ለምናምን በዓል በእግሩ ሲኳትን ሲራመድ Imagine his feet. የሆነ ከተረከዙ የሻከረ አፈር የተሞላ እግር
አንዳንድ ጊዜ ይራብ ነበር፣ አንዳንድ ጊዜ ይጠማ ነበር። look ሲሰደብ ሲነቀፍ ሁሉ ሲገፋው, even when he was preaching or even he was serving, not before the cross, he was being insulted. አጋንንት አለበት እየተባለ አንዳንዱ ጋኔን አለበት ይላል፣ አንዳንዱ ደግሞ ሌላ ስም ይሰድበዋል። ሲሰደብ ነበር even when he was before the cross. Because let me take you the last supper time. ለፋሲካ በዓል ጊዜ ፒተር ምን አለው? መምህር ሆይ ፋሲካ የት እናዘጋጃለን? ለምንድን ነው መሰላችሁ? ቤት አልነበረውም። He had no house. One guy saw Jesus. He saw Jesus. Oh, if I go with this guy, I will have good food. Because people were inviting him. Some people were inviting him. So he said, if I follow him, I will have good food. I will get some glory. So he said, Jesus, I will follow you. So he saw his motive, his heart. Then he said, oh, I have no place to stay. The fox have holes, the birds have nest, but the Son of Man has nowhere to go. ቀበሮች ጉድጓድ፣ ወፎች ጎጆ፣ እኔ ግራ ማስገባት ጎጆ ስፍራ የለኝም። That was the reality. That was the truth. He had nowhere to go. No, can you imagine? He had nowhere to go. ስለዚህ የት እናዘጋጃለን ፋሲካ? So he said, when you go to the city, you see a guy carrying a water, carrying a pot, water. Follow him, and the owner will show you upstairs ready place. ለምን ቤት አልነበረው? I mean, imagine a guy who is mighty preacher, a mighty healer. You touch his clothes, you'll be healed. You touch his clothes, you are healed from any sickness. He speaks, things happen. He opens blind's eye. He raised a dead person. Mighty preacher, man of God, prophet, the apostle. He had no money. What? He is homeless. What? He has no car. What? Now, take this and compare today's ministers, including myself. Shame on me. Shame on us. Nothing. Look how we are acting. ተሰቅሎ በነበረ ጊዜ ወታደሮቹ በልብስ ለምን ምን አደረጉ ይላል? እጣ ተጣጣሉ። ለምን መሰላችሁ? ልብስ የለውማ። I mean, you all of you have closet full clothes, right? Right? Yeah. You have your closet is full of clothes, right? Yeah. But Christ he had only one clothes. One clothes. That's why there were 4 soldiers. አራት ወታደሮች ናቸው። ስለዚህ somebody መውሰድ አለበት። ለምን አራት ሱሪ ቢሆን ኖሮ አንተን ተተባባላለህ። ቃን ስለሆነች ዳኛው ይሰብሉ ታና ይታሉት። I mean, we are in a totally different world, he and us. Yeah. If you go to today's VIP preachers, their house is a mansion. They live in a mansion. They are rich. They drive V8 car. Yeah. They have gardens. Harlings. Huh? I said Harlings. Yes. But look Christ. Humility. ቅዱሳን
ወንጌል ይሄ ነው በእውነቴን ነው ወንጌል ይሄ ነው be humble even Christ did not praise himself ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ደስ አላሰኘም እሺ look your neighbor touch your neighbor and say ከዚህ በኋላ ራስን አሰኘም መስበረ ታባርስ ሲቃል ገቡ ኮንዲሽን ያለው ሰው ዝነካና ከዚህ በኋላ ራስን ደስ አላሰኘም ሰውልስ ተነጋገሩ ወላችሁ ነገ ሰውየው ሲያስቸግራችሁ እንዴ ባለፈው ንስብል በላይ ነው አልበረ ጌታ ይመስገን ጌታ ይባረክ ወገኖቼ ወንጌል ይሄ ነው ክርስትና ይሄ ነው we are being preached a different gospel nothing we are being taught a different gospel prosperity gospel ልዩ ወንጌል ጌታ ይመስገን ጌታ ይባረክ ትህትና የዋሁን ወንድሜ የዋሁን እህቴ የዋሁኝ ሶኬ ያው ግዴለም የዋሁኝ በጣም የዋህ ልቤን ነው የሚነካኝ የዋህ ሰው በእውነቴን ነው በጣም ዝቅ ያለ የዋህ ሰው ዝቅ ያለ ሰው የዋህ ትሁት ሰው ሲሰደብ መልሶ ማይሳደብ ሰው ሲቆጣው ሲጮህበት ይቅር ይበለኝ የሚል ሰው ሲንቀው ኦኬ የሚል ሰው ትህትና be humble ቅዱሳን ባህሪን ቀይር ጊዜ ዋላ change your character ህይወትን ቀይር መግባት ከፈለክ ቀይር እውነቴን if you don't want to be left behind change your life ሰበት ትግደኛ ምን ያደርጋል ቃሉ ቃውማ ለቶታል ግን ጸጋው ይሰጣል I think there is no sin that God hates more than pride I think there's no sin that God hates more than what? Pride. ሰይጣን እኮ ሌላ ስራ አልሰራም ምን ያደረገው ትዕቢት Satan was the archangel he was very handsome he was very handsome he was the archangel he was beyond above the angels he had many angels in his disposal under him but he was not satisfied in his position he said why am I under God why ለምን ዝቅ ብያለሁ ከእግዚአብሔር በታች ሲያ በጣም ቆንጆ በጣም ውብ ነው ሰይጣን በጣም የሚያበራ ኮከብ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ሺህ መላእክት ከሱ በታች ነበሩ እልፍ መላእክት ከበታቸው አሉ የሚያዛቸው በጣም የከበረ ብርሃን የተሞላ ስልጣን ያለው ማዕረግ ያለው ኃይል የነበረው ግን ምን አደረገ ታበይ አንድ ቀን
ታበይ ትዕቢት ሌላ አይደለም ሰው አልገደለ ሌላ ስራ አልሰራ ትዕቢት ታበይ ከዛ God saw his plan, his pride. He demoted him forever. He kicked him out from heaven forever. The same day, start building lake of fire. አይገርምም? ወገኖቼ እባካችሁ ተታበዩ። ባለፈው ብያለሁ ሐና ጸሎት ተታበዩ ምክንያቱም ወገኖቼ በፍጹም ዶምቢ ትዕቢተኛ በፍጹም በማንም ላይ ቤት ውስጥ ቢሆን ቸርች ውስጥ ቢሆን መንገድ ላይ ቢሆን ስራ ቦታ ቢሆን ሻፒንግ ኤሪያ ላይ ቢሆን ዶምቢ to that cashier in Walmart, Kroger, be humble. Say thank you. Tell her thank you. To your customers, be humble. To your neighbors, be humble. To your spouse, be humble. To everywhere, be humble. Okay, so ይባባል ምንድነው ርዕሳችን? ግባቶች ሲበሉ እንደገና ሲንከፋርጋችሁ ምንድነው? አንደኛው ትህትና. So the means of revival, the first one is humility. The second one is አንድ ልብ. One heart. Let's come to verse 5. በአንድ ልብ ሆናችሁ በአንድ አፍ እግዚአብሔርን እርሱንም የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አባት ታከብሩ ዘንድ የትዕግስትና የመጽናናት አምላክ እንደ ክርስቶስ ኢየሱስ ፈቃድ እርስ በርሳችሁ በአንድ ሐሳብ መሆንን ምን ያድርግ ይስጣችሁ ይላል። እስቲ ባንድ በሉልኝ። እስከፍ አድርጋችሁ በአንድ ልብ ሐዋርያ ሥራ ላይ በጣም ይሄ ቃል አለ አይደል? በአንድ ልብ ሲጸልዩ ይላል። በአንድ ልብ አብረው እያሉ በአንድ ልብ ሆነው ይላል። በጣም ተደጋግሟል። ይኸውላችሁ አንድ ልብ one heart አንድ ልብ የሚለውን ቃል እንግሊዝኛው ቃል one accord ይለዋል። So one heart or one accord. So what does one heart means? It means one accord. It means unitedly. It means in complete agreement. It means one mind. ይኸውላችሁ አንድ ልብ ማለት በዩኒቲ በአንድነት ፍጹም መስማማት አንድ አእምሮ ማለት ነው። እስቲ አንድ ልብ በሉኝ። አንድ ልብ ማለት በሉኝ። አንድ ልብ ማለት አንድነት ፍጹም መስማማት አንድ አእምሮ ማለት ነው። Hello. One heart means one accord, complete agreement, one mind, unity. So, if there is unity among the body of Christ, there will be what? Revival. አሁን ይሄ ሁሉ ሰው አንድ ልብ ቢኖረን wow, we can shake the mountains. Yeah. One heart. አንድ ልብ ቅዱሳን አንድ ልብ
I'm going to give you one example, true example, that happened in church history. በአንድ ልብ ሲጸለይ በአንድ ልብ ሆነው ሪቫይቫል እንዴት እንደመጣ አሳያችኋለሁ። Azusa Street Revival. Any of you heard that name? Azusa Street Revival? Azusa Street Revival? Sometime. You know, you heard? Yeah. There is much knowledge. Azusa Street Revival. Yes, Azusa Street Revival simple. So much. Okay. Like 120 years ago. 120 years ago. Or 25 years ago. Or 24 years ago. There was a guy called William J. Seymour. Mano Seymour? William J. Seymour. Seymour. This guy is African American. He was the son of a guy who was freed from slavery recently, back then. So his name is William J. Seymour. He was invited to Los Angeles, California, to preach. ይሄ ሰው ጥቁር ነው፣ አፍሪካን አሜሪካን ነው፣ በቅርቡ ነፃ የወጣ ባሪያ ልጅ ነው። ነገር ግን ስለ ሪቫይቫል በጣም የሚጸልይ የሚያጠና ሰው ነበር። He was studying and praying for revival. This guy, William J. Seymour. Even though he was poor, even though he had nothing, but he was praying for revival. So he was invited to California, Los Angeles, LA, to speak, to preach. And now, በአንድ ሰው ቤት ውስጥ there were one generous person invited into his house. Even he was not even staying in a hotel or a motel. በአንድ ሰው ቤት ውስጥ ይጸልዩ ነበር. There were six people praying together in one house. They were praying and praying one accord, one mind, one heart. Hello. ስድስት ሰዎች ዊሊያምን ጨምሮ በአንድ ሰው ቤት ውስጥ በአንድ ልብ ሆነው በፍጹም መስማማት ሆነው በፍጹም አንድነት ሆነው ዩኒቲ ሆነው ይጸልዩ ነበር. They were praying for revival. God, please send us fire, revival. God, fire, revival. They were praying. How many people? 6. We are more than 6 right here, right? We are many people. We are many. Church, if we come together as a one person, I guarantee you, there will be revival among us. Amen. 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 6 people. ስድስት ሰዎች ከዚህ ጥቁር አፍሪካዊ ጋር አሜሪካዊ ጋር እባክህን ጌታ ሆይ እሳት ላክ ጸልያሉ። They were praying and praying and praying and praying. They were praying, asking God, Father, send your fire, revival. ሲጸልዩ one day, አንድ ቀን it happened. The fire came. All of a sudden they start speaking in tongues. በሳምንት መጸለይ ጀመሩ። ከዚያ በኋላ just six people. ከዚያ ይጸልዩ ነበር። ቀስሎ ይጸልዩ ጌታ ሆይ ኋላ ፋየሩ ከመጣ በኋላ ብቻ ጀመሩ። Wow, Jesus! Hallelujah! Oh God! Thank you, Jesus! Oh, fire! Thank you, God! Thank you, Jesus! So the neighbors were disturbed. The neighbors. I mean, they know they were praying. The neighbors know. People, but they were praying like gently. They were praying gently. And then the fire came. They started shouting, praying in unknown tongues. So the neighbors came. What happened? What happened? So they saw them praying. So when those neighbors came, they were touched by the fire. They started speaking in tongues. They started confessing their sins. They started repenting their sins.
ንስሐ መግባት ጀመሩ። በልሳን መጸለይ ጀመሩ። የመጣ ሰው ለማየት የመጣ ሰው መጮህ ጀመሩ። ከዚያ ተጨመረ ጮቱ በዛ። ከዛ የበዛ ሲሄድ ሰው የመጣ ሰው እዛው ሲገባል። ከዚያ በኋላ ያቺ ሳሎን ቤቷ አልበቃችም። The living room was not enough for them because more people crowd is coming. So they have to move to the front yard of the house. And people are coming from the neighbors, from the closest areas. The front yard was not enough. People were packed. They had to go somewhere else. So, in 1906, so the fire happened when? April 9, 1906. Hello? April 9, what's today? March 9. March 9. April 9, 1906, like 120 something years ago. In Los Angeles, California, in US, the fire failed. The fire failed. So they had to move. So the room was not enough. Front yard was not enough. They had to move to somewhere else. So they found a one-story house building. አንድ ፎቅ ቤት አገኙ። የት አገኙ መሰላችሁ? 312 Azusa Street. 312 Azusa Street. አንድ ቤት አገኙ። ትልቅ ቤት አገኙ። I tried to Google. I put my map and put 312 Azusa Street. It was like I think like around 2,000 miles. I think, I don't know, I'm not sure. It was like around 28 hours driving from here. From here. It's still actual address, even today. 312 Azusa Street. They moved there. There was healing. ሰዎች ይፈወሱ ነበር። ሰዎች ይፈወሱ ነበር። በሽተኛ ይፈወስ ነበር። ታምራት ይሆን ነበር። ፈውስ ነበረ። በሰል መጸለይ ነበረ። ደስታ ነበረ። ከቀንበር ነፃ መውጣት ነበረበት። ታምራት ድንቆች ነበሩበት። ነበረ። እና በአምስት ወር ውስጥ ብቻ ወደ 38 ሚሽነሪ ቲሞች ላኩ። 38 ሚሽነሪ አይደለም፣ 38 ሚሽነሪ ግሩፖች ላኩ። So they moved to 312 Azusa Street, a bigger place. People came from everywhere from around the world. People started coming from Africa, from Asia, from Europe, from all over the US to Azusa Street. People started streaming, coming. They heard the news. Yes. Then they sent 38 mission groups all over the world. God used one person, William J. Seymour. God can use you today. Okay, let me ask you, who wants to be used by God? Let me see your hands. Let me see your hands. Let me see your hands. Are you sure? Are you sure? Say it. Lift up your hands. Say, God, please use me. God, please use me for your glory. Give him praise, give him glory. He can use you. If you are willing, he can use you. He can use you. But he can also change your world upside down. Be careful when you are asking. You will be like Jesus, homeless. I mean, you have the anointing.
But you may be homeless unless you be like the man of God of today. There is one. I'm the man black. Fire of God, fire of Holy Ghost. It's a fire. 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 Wow. Kadusan. Who knows? Does anyone know our church address? 3202, Huh? 3202 or 3204? Oh, Tommy, please give me. That You're right. Okay. Okay. Anyone else? 3402 Goose Creek. Goose Creek. Who knows? It might be said 34. It might be said Goose Creek Revival. Yeah. Who knows? Yeah, you never know. Who knows? Goose Creek Revival. Yes. Yes. Praise God. Praise God. I mean, don't you want to see God moving? Don't you want to see God working in a mighty way? Amen. Yes. Yeah? Yes. Don't you want to see people who are in drugs come in and be free? Yes. People who are in bondage Yes. come and be free? Yes. Yeah. Don't you want to see people who are very sick come and be healed? Yes. And give the life to Jesus? Yes. Yes. Ask for revival. Ask for the fire. Pray. But how? In one heart. በአንድ ልብ በመስማማት በፍጹም አንድነት complete agreement. Lift up your hands. Say, pray after me. God, we, the church, agree in complete agreement, in one accord, in unity, in one mind, for you to send revival among us. Please send revival for your glory. In Jesus' name. Give him praise. Give him praise. Yes. Do you agree? Yes. Everyone, do you agree? Agree. Then let me see your hands. If you agree, let me see. Agree. Completely? Completely. Completely? Completely. God, God. you heard this. Abbas ይህን ሰምተሃል። ቅዱሳን መፍትሄው ሪቫይቫል መፍትሄው እኔ ሰሱ ከልቤ ነው። መፍትሄው ሪቫይቫል ብቻ ነው። ብቻ ነው። ፋይር ያ ሲመጣ ወገኖቼ ያ ሲመጣ ፍጹም አንድነት፣ ፍጹም መስማማት፣ አንድ ልብ እሳቱ ሲመጣ ወገኖቼ ሰዎች ይፈወሳሉ። ሰዎች ይፈወሳሉ። ሰዎች ይድናሉ። ታምራት ይሆናል። አሜን ነው ወይ? ኧረ አሜን። ኧረ አሜን። ኦኬ የሪቫይቫል ግብአቶች ምንድነው? አንደኛው ትህትና። ሁለተኛው ምንድነው? Means of revival. What's the first one? Humility, being humble. What's the second one? One mind. One mind. The third one, the same verse 5. በአንድ ልብ ሆናችሁ ቀጥሎ ምንድን የሚለው? ምንድን ነው ቀጥሎ የሚለው? በአንድ ልብ ሆናችሁ ከዛስ? Okay, look, Romans chapter 15 verse 5. እስቲ ሰው ሁሉ እስቲ በአንድ አፍ ይበልልኝ። በአንድ ልብ ሆናችሁ በአንድ ምን? በአንድ አፍ። እስቲ ከፍ አድርጉልኝ። So what does the English say? One mind and then what? Verse 5. Oh. One mind and then Patient. No. Verse 5. Verse 5. Romans 5. Yeah, I've got 15. that. 55. Yeah.
Now the God of patience and consolation Okay, keep reading. grant you to be like-minded one toward another according to Christ Jesus. Okay, thank you. Okay. Yeah. So the Amharic says one mind and then one mouth. Yes. One mouth, which means one speech. Okay. Yeah. በአንድ ልብና ቀጥሎ ምንድን ነው? አንድ አፍ። እስቲ በጋራ አንድ አፍ በሉልኝ። እስቲ እንደገና አንድ አፍ። አንድ አፍ ምን ማለት መሰላችሁ? የመግባባት ንግግር ማለት ነው። የመግባባት ንግግር ባጭር ቃል በአንድ አፍ ማለት የመግባባት ንግግር ማለት ነው። በንግግር መግባባት ማለት ነው። ይኸውላችሁ ለሪቫይቫል ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። አንድ ልብ ብቻ ሳይሆን አንድ አፍ። አንድ ልብ አንድ አፍ። For revival we have to have one heart and also one speech. One speech. Genesis 11:1 ዘፍጥረት 11 እንደዚህ ይላል። ምድርም ሁሉ በአንድ ቋንቋ በአንድ ንግግር ነበር ይችላል። ዘፍጥረት 1:1 ምድርም ሁሉ በአንድ ቋንቋ በአንድ ንግግር ነበር ይችላል። So the whole earth was speaking one language back then. So these are the generation of Noah, after the flood. They were multiplied. Now they are many thousands. So they had one word, one speech, one language. So they all came to build what? The tower of what? Babylon Tower. Band hono tababro. በምድር ላይ the first building, the first high folk መገንባት ጀመሩ። You see, unity has power. Even though they had their motive was wrong, they came united. One speech, one word. So God saw their intention. God saw their plan. It was wicked, evil, self-centered. Babylon, ራስን መሰረት ፈልጉ። ምን ያንስ ስማችንን ምን እናርገው? እናስጠራ። ስማችንን እናስጠራ። That was the wrong motive. የሱን ስም ሳይሆን ምናቸው? ስማቸው። ዛሬ ዓላማ ስምን ማስጠራት ከሆነ ተሳስተዋል። ዛሬ ስታገለግል ዓላማ ስም እንዲጠራ ከሆነ you are in the wrong place. You are in the wrong motive. No, ኢየሱስ ምን እንዲጠራ ነው? ምን አለ ዮሐንስ አጥማቂው? እኔ ላንስ እሱ ይልቅ John the Baptist said, I must decrease and he must increase. See? So God saw their motive. So he came down and guess what? He confused their speech. Confusion happened. Confusion. See? በአንድ ጊዜ ድብልቅልቅ ወጣ። ከዚያ ውሃ ሲል እንጨት ያመጣል፣ እንጨት ሲል ድንጋይ ያመጣል፣ ድንጋይ ሲል አሸዋ ያመጣል። ከዛ ማለት ጀመሩ። ምንድነው? ፈጽሞ ሊገቡ አልቻሉም። ምንድነው ያወሩ? መስማት አልቻሉም። ቅዱሳን ቤታችሁ ውስጥ እንደዚያ እንዳይሆን አሜን ነው። ባል ከሚስት ጋር በኢየሱስ ስም ይውደቅ። ሄሎ ባል ከሚስት ጋር፣ ሚስት ከባል ጋር ሶፋው እዚህ ጋር ይሁን፣ እንትኑ እዚህ ጋር ይሁን፣ እቃው እዚህ ጋር ይሁን፣ ቴሌቪዥኑ እዚህ ጋር ይሁን። ልክ ነህ። ስንት ነገር አለ። በጣም ብዙ ነገር ነው ያለ። ያሳለን ብዙ ነገር ነው ያለ። ይሄ የባቢሎን ቋንቋ ይባላል። ባቢሎንኛ ቋንቋ ልበላለቅ በኢየሱስ ቸርች ውስጥ ቋንቋ ሲበላለቅ በጣም ደስ አይልም። በጣም ደስ አይልም። one word and አፍ አንድ ንግግር
እስቲ ቢቁና ስለ ወደዚህ ነው ቢቁና ስለ ወደዚህ ነው ቢቁና እሺ ሁለታችሁም አንተ ኦሮምኛ አንተ ትግርኛ ነገር ኦኬ በቃ እኔ ጀምስ ስላችሁ ጀምስላችሁ ኦኬ 1 2 3 ጀምሩ كمل لهم ده عندهم برضو سلام نجانا فيانا كمل أكم نجوما فيا جرتو نجا كيسني جرتو نجانا مجانا جان نفتني عندهم يسنا يلزو እሺ ምንድነው ታባላችሁት ተጋውጣችሁ ምን ተጋውጣችሁ አደረላለቀ by the way ቅዱሳን ቋንቋ የሚያስመካ አይደለም ቋንቋ የሚያስተብይ አይደለም ቋንቋ የመርገም ውጤት ነው yeah God when he was judging he gave them ጃፓንኛ ኮሪያኛ የአፍሪካ ቋንቋ ጊዜ በሙሉ ያኔ that judgment when God was judging them he gave them this is ቋንቋ አትኩሩ ሄሎ ቋንቋ የሚያስመካል but then so God sent confusion right in Babylon he saw their pride so he sent confusion Babel means confusion literally Babylon means confusion literally he sent confusion he confused them so that they could not continue building the tower so they dispersed it in 4 directions but then after 4,000 years one day the day of Pentecost God sent a different language God sent a different spirit that makes them come together and work together for his glory not for the namesake for his namesake when was that the day of what Pentecost በበዓለ ሃምሳ ቀን ሁሉም ሙታያ ሰዎች ባንድ ላይ ያሉ ድንገት ከላይ ምን መጣ መንፈስ ቅዱስ መጣ ወሩ ላይ አረፈባቸው በልሳን ንጸልዩ ምን አደረጋቸው ከዚያ በኋላ የመጣው ክራውድ ሰሙ ተረዱ ሁሉ ተግባቡ ወይ ለሰዎች ሰዎች አይደሉም ወይ የኛን ቋንቋ ያወራሉ ብለው ወንጌል ሰሙ ከዚያም ወንጌል ሰበከ በአንድ ቀን ስንት ሰው ዳነ 3,000 people came to Christ in one day the day of Pentecost look Pentecost is God's healing God's answer for the Babel Tower that's what God healed Babylon with Pentecost ልክ ከሰው ጋር በክራይስት በኩል እንደታረቀ
ደግሞ ከሰው ጋር ምን አደረገ? አንድ ቋንቋ ሰጠ። ጌታ ይመስገን። So, because we have one spirit, we can agree, we can discuss, we can listen to one another. We can have one speech. We can have and of. Amen. Amen. ጌታ ይመስገን። ጌታ ይባረክ። ቤተ ክርስቲያን በትህትና በአንድ ልብ በአንድ አፍ ብትመጣ ብትጸልይ ብትተጋ እመኑኝ እሳት ይመጣል። ሪቫይቫል ይመጣል። ተሃድሶ ይመጣል። መንፈሱ ይመጣል። ቅባቱ ይመጣል። ጸጋው በኃይል ይመጣል። ጌታ ይመስገን። ጌታ ይባረክ። ጌታ ይባረክ። ስሙ ይባረክ። አሜን ነው። ኧረ ስሙ ይባረክ። አሜን። Let's finish. Okay, look verse 5. Verse 5. በአንድ ልብ ሆናችሁ በአንድ አፍ እግዚአብሔርን እርሱንም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አባት ታከብሩ ዘንድ የትዕግስትና የመጽናናት አምላክ እንደ ክርስቶስ ኢየሱስ ፈቃድ እርስ በርሳችሁ ምን ሲሳን ከፈርገስ ብሉልኝ ምን ይስጣችሁ? Okay. So አንድ ልብ አንድ አፍ አንድ ምን ሐሳብ one mind one heart one speech and then one thought. That's what Mark says. And lip and af and hasab. Wow. Let me tell you the secret. Selassie, Trinity, Father, Son, Holy Spirit, they work in complete unity. That's the mystery. Hello. Three persons. There are three persons, right? There are three persons in one God, in Godhead, right? The Father, Son, and Holy Spirit. Three persons. Three distinct persons. But they work in seamless, complete harmony. In one accord. One mind, one soul, one spirit. They work in one complete agreement. When the Father sending the Son to earth, Holy Spirit was in agreement. The Son was in agreement. When Jesus was healing raising the dead person, Trinity was in agreement. Complete agreement. That's why he is God. But today the devil is dividing us, brothers and sisters, to destroy us. Be careful. Oneness, unity. አንድነት, ፍጹም አንድነት. አንድ ልብ, አንድ አፍ, አንድ ሀሳብ. One heart, one speech, one thought, mind. Oneness. If so, trust me, there will be revival. There will be revival. So, I'm calling the body of Christ to come together as one person, as one single-minded, as one person, to come unitedly, to pray, to sing, to preach, to work for glory. If so, there will be revival, no doubt. Amen.
አሜን ነው ወይ? Let's be humble. Let's be humble. Let's have one heart, one speech, one mind. ትሁት እንሁን